Lawan, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نبدأ la vidéo Boissagui, l'actualité Boissagui. Le recrutement, comme d'habitude, مشيت نير depuis quelques jours, depuis même la déclaration analysé la déclaration Zelfani, le départ Banouh qui sera libéré officiellement. ونترجو ديك بالك لا ليبراسيون بالغربي داونت مي بانو سي اوفيسيال ليبري اشتاقيني راه غادي كونفيرمين لا فينو ان اتاكون على لا جياسكا وكيني سي اوفيسيال لا فينو دان اتاكون على لا جياسكا. لا دوزيام انفورماسيون يقلان سي عدادي داونت راه يروحن لاكوذ سعدو ça commence à sentir le départ نساعدو vu que pour le moment Melal ne s'est pas réuni avec eux. Il n'y a pas eu de réunion avec Sadou. Donc Sadou qui est en fin de contrat, ça semble Blé va quitter la JSK. La deuxième information, c'est la possible annulation, la reprise. La reprise le 29, ce serait possible qu'elle sera décalée vers le 10, non, le 15 septembre. Parce que les autorités nationales interviennent ce n'est pas possible d'ouvrir des infrastructures, de permettre pour un club de s'entraîner. Donc ça va être vers le début septembre le communiqué du club. Est-ce que oui ou non attirer réellement la reprise des entraînements la stage vers le 28 août وكيني نرجو la déclaration le communiqué l'administration. D'un autre côté, le responsable du recrutement et de la supervision des jeunes et des pointillés une nouvelle fois des pointillés le recrutement des jeunes, la supervision des jeunes, la chance des jeunes de l'équipe. Ça veut dire mais tu représentes une majorité sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, des gens qu'on voit pas. La GSK tu dis le projet chaque seconde. La GSK je pense que la projet l'idéologie le projet de c'est projet de jeunes, il n'a pas été bien géré, oui. des bons projets ça a l'expérience, oui, ou ils l'ont pas mis en place, oui. Est-ce que c'est gagné de la saison ce recrutement, si les joueurs ça sent bien le projet les jeunes. Oui, qui يقارن تبدي projet البروجي نسنيت او يثاد des grands joueurs après salam alaikum. Le projet on l'a vu depuis plus de 20 ans de la GSK, ça ne marche pas, ça tue le club, ça tue le football, ça permet voilà, ça permet n'importe quoi. خاطرك لي غران جوار كاينين واثني دياوين ذندسن اسمنسن ماذا يسماون هذا دوي منا سي دي غران طالون ما سي دي غران طالون وتسنار لعبني شامبيونال الجزائر سي سور لا بروف بالحسين il serait proche de l'USMA كي تقارن بالحسين il serait proche de l'USMA donc il va être payé اشحال il va être payé اشحال mais on verra bien en fin de saison il va partir comme d'habitude هذا يروح تونس نادي يروح على لوروب باسكو ولاش الفوتبول الجزائر يا با دو فوتبول ريالمون يا با دو انفراستركتور يا ريان دي تو دونك لي جوار مايليون سي ان بون جوار سا لي كاليتي يروح ديريكت تلعب هذا كاين دونك سي ودي تلعب هذاكي تا وين دي ديريجون تا وين دي جون تا وين دي جورناليست تا وين دويكي كاثني سنتشيبا نزرات لي سيبورتور ويدي تديريجيني كاثن تشيبا ديال لي كلوب نزرات تاكي دوبي اكس طون. Pour finir l'information c'est le TAS reporting la décision le derby Mouloud de l'USMA pour le 16 septembre. C'est la reprise qui est pour cause corona. Donc
tout est clair. Le SMA au 3 points. Donc ça ne va rien changer, ça ne va rien changer. Tout se dessine بلي هكا كيفاه اما لو سما 3 بوينس. الزتشي هادي سويسيدي لي بيرو فيدرال راه سويسيدين. خاطر كلشي هادي يبدل. لو كلوب ني افونتاجي سي المولودية il va plus être avantagé. هادي راح يلعب راه كاف من تا وذا قد حلا راه لا ليغ دي شامبيون. دونك عندنا غالد نهضر بالك انت كنخدم الديبري في البي اس جي لايبسيك. je l'ai pas fait early pour cause de fatigue. Donc on va parler du PSG, on va parler des antiques du Bayern. Bonne journée.